Ang Ginoo manaa kaninyo. Alaw sa kanimo. Kinutugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Ayaw ikaw, Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan og nakita niya ang mga bato na ligid o nagikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo og wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro o ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha. Apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro og nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya og midiretso siya ngadto sa lubnganan og nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputo sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi gilukot o gilain pagbutang. Unya, katong tinun-an nga naiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga nabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Happy Easter natong tanan. Kung nakabantay mo pag sugod sa misa, mingon ko, karong Domingguha atong gisaulog ang Pasko sa pagkabanhaw ni Jesus. Ambot ka pag ingon ako Pasko sa pagkabanhaw, kung ni samtok ba sa iyong unahuna, nganong Pasko man? Kaya kung may numduman nga Pasko, kadto mang December 25, duha day kabuk Pasko. Nakapangutan na mo, ana. Maigsoon sa liturgical calendar, duha ang Pasko. Ang December 25 o ang pagkabanhaw ni Jesus. Unsa man din ang Pasko? Ang Pasko nagpasabot ang paglabang. December 25, ang paglabang sa pagka-Diyos na himong tao. O ang pagkabanhaw, ang paglabang sa kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon. Sa liturgical calendar, duha ang Pasko o duha pod ang gitawag og apex, ang pinakataas. Ang Pasko sa pagkatao o ang Pasko sa pagkabanhaw. Mao na karon Pasko sa pagkabanhaw ni Jesus. Dinhi sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ang pagkabanhaw ni Jesus o ang iyang venue nga gihisgutan sa ebanghelyo mao ang lubnganan, empty tomb. Unsa may nahitabo? Nanagan sila dito. Pag-abot, unsa may ilang nakit-an? Wala na ang patayng lawas ni Jesus. Unsa may ilang nakit-an? Nakita sila og lino. Unsa man kuno'y symbolism ni ana? Kay matud sa ebanghelyo karon, ilang nakit-an ang lino, ang panapton, unya gilukot, gibutang sa daplin. Kung makaingon ta, kung nabanhaw to si Jesus, iya sir kung ikuha ang lino o iyang gipilo. Wa ta kibaw, unsa gyoy nahitabo. Basta pag suod nila, nakita nila nga gipilo-pilo. Giingon maigsuon, dako ko nini og symbolism kay diha sa mga Hudeo ang pagpilo sa lino dunay symbolism. Ambot ka nakasuway na bata og kaon og fine dining. Di ba? Og fine dining magamit man ta og napkin, no? Na ako na symbolism ni ana.
Kay sa mga Hudeyo, kung maggamit sila og napkin, kung pananglitan mulakaw ka, unya di na ka mubalik na human na kagkaon, imo ra nang ibutang ibabaw sa plato. Pero kung pananglitan mubalik pa ka, nilakaw lang ka diyot kay moadto kag sa CR, ang imong buhaton, imong piluon ang napkin para ang waiter iniadtan-aw niya, mubalik pa di ay to siya. Kay ngano, pilo man ang napkin. Ug mao kuno na ang symbolism sa pagpilo sa napkin, pagpilo sa lino sa panapton. Nga sa pagpilo nagpasabot nga si Kristo nga nabanhaw mubalik uban kanato. Ug unsa may nahitabo diha sa langob. Sa langob nga igsuon, maka-imagine mo dunay kangit-ngit. Diha sa langob, murag wa ta kay bawg asa ta padung. Wa tay kasiguruhan unsay mahitabo kung anha ta sud sa langob. Way padulngan, way kahayag. Dili ba inana pod usahay ang atong kinabuhi? Ang atong kinabuhi panahon nga doon natay kalisod, murag naatas kangit-ngit. Wa ta kay bawg unsay buhaton. Sa English pa, when it rains, it pours. Magsunod-sunod bitaw ang problema. Nagsakit pa imong tuhod, nagpapadlong pa imong apo, moabot ang bayronon sa tubig, moabot ang bayronon sa suga, naningil ang imong silingan sa imong utang, nasakit ang imong bana, nabuntis ang imong anak, nag-adik-adik ang usa nimo ka anak, nahagbong ang imong pagkadaghan. Kasuway mo ana, magsunod-sunod ang imong problema. Kani angay na nis mga ginikanan, pero kani mga batanon, ang bato sa kay inyong problema. Kani mga batanon, wag yun na sila gunahon na og bayronos tubig. Kani mga batanon, wag yun na sila gunahon nag usay kanon ugma, wala gyud. Ang ilang problema no kung naay data ang ilang cellphone. Mao ra gyud na ilang problema in town. Apan di ta kaingon maigsuon, lain ang problema sa mga hamtong, lain po ang problema sa mga batanon. Kay ang kangit-ngit sa mga batanon, lahi pod. Ang ilang kangit-ngit sa panahon nga dili sila daigon, di sila i-appreciate, di sila tagaan og bili, kung di sila tagaan og panahon sa ilang mga ginikanan. Ang problema sa mga batanon nga makasinati sila kangit-ngit, kung ang ilang madungog, pulos lang pagsaway, pulos lang pagkumparar, nga wa pud sila kaingon, unsa may bili sa akong kinabuhi. In other words, all of us do experience darkness in our lives. We also experience our own empty tombs. Apan maigsuon ang pagabanhaw ni Kristo, nagpahinumdom kanato that Jesus conquered darkness. Nagpasabot nga taliwala day sa kangit-ngit sa atong kinabuhi, there is always a light at the end of the tunnel. Usahaw na ito na pag-apply sa atong kinabuhi. Usahay manggod kung doon na tayo problema, mo-focus lang ta sa usa ka problema, ug dili na to matanaw nga mas daghan day tag blessings nga nadawat. Usahay ang ato matanaw, usa ra ka problema, kalimutan nga mas daghan pa day ang mga kaayo nga gihatag sa Ginoo nato. Para makita ta og paglaom, tanawa pod unsa may mga grasya na akong nadawat ug makaingon ta, life is indeed beautiful. Whenever we experience emptiness, maayo man pod, positive man pod na siya. Nganuman, because when we are empty, we allow God to enter into our lives. Kay kung puno ang atong kinabuhi, di gyud makasud ang Ginoo. Kung puno ta sa kalipay, usay makalimot tas Ginoo. Kung puno ta sa tanang problema, usahay
walay Ginoo. Pero kung doon natay how ang we allow a space for God to work in our lives. Pasalamat po dayta sa atong problema because problems bring us closer to God. Kung doon natin problema, magsigitag ampo. Kung doon natas kalisod, magsigitag luhod. Pareha bito anang mo take og board exam. Sus, 7 kasimbahan ang bisitaon. Kung pwede pa lang napo kasimbahan, ikahuman, magpa-blessing sa pari, sa ballpen, hasta calculator, hasta lapis. Tanan lang buhaton. Tungod kay naamas kalisod. Problems bring us closer to God. Hinaot ta maigsuon ining Pasko sa pagkabanhaw, Pasko pud ni sa atong kaugalingon nga taliwala sa mga kalisod. Jesus is with us. Ug mao ginatong permi hinumduman, in times of darkness, Jesus is with us. In times of problems, in times of emptiness, the risen Christ is among us.